ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुमन गुरु चैतन्य को पचारुछंती, हे गुरुदेव, जड़े ब्राह्मण को देखिले आमे तांकर पाद धरिक नमस्कार करिया कथा चिंता करती। कहीं ब्राह्मण को पाद धरिक नमस्कार कले आमर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्त होता है। तेणु से आम पुराण शास्त्र पढ़ती जे ब्राह्मण पाद स्पर्श करके प्रणाम जणेबा दरकार। तेणु जितेबले आम जाऊा समय जड़े ब्राह्मण को देखती से चिंता करती ना मुझे लोक सी तो सेमितिया लोक कहीं नमस्कार हे, मु तो जमितिया लोक सी तो सेमितिया लोक, ताकू कौन नमस्कार करी पुणी रास्तार नमस्कार करी मोर इज्जत रहिबो तो मोर सम्मान रहिबो तो मोर। तेणु सी चिंता करिवो नाही आउ नमस्कार करी से सीधा चल जीवो। तेणु गोटे गोरुटे पंख भितर पड़ी आमे ताकू सेई पटरे जाउचंती सेई पटरे आसुचंती देखुचंती गोरुटी सी को सी चिंता करुछि नाही म किए डाकिवो लोक को डाकिवो किए 4-5 जन न आसिले से गोरु को उद्धार करि परिबेनी। तेणु किए 4-5 जन ना डाकिवो ताकू उद्धार करिवो मोर दुनिया काम अछि मोरा। तेणु मु जाउछि आउर केते लोक आसीबे ताकू रक्षा करिया परि। तेणु एई भली भाबरे आमे चली जाइथांती। ये सब आमर परीक्षा थाए, ये केवल आम धर्मर परीक्षा होता है। प्रकृत रे आम जीवनटा ही गोटे परीक्षा। आमे संसार को आसीचंती जन्म पाखरु मृत्यु पर्यंत ये सब गोटे गोटे परीक्षा। प्रति मुहूर्त आमे परीक्षा दौचंती। तेणु परीक्षा रे आमे भल मार्क रखिबा कि खराब मार्क रखिबा सीटा आम ऊपर निर्भर करे। तेणु भल मार्क रखिले आमे ऊपर को जीवा, उत्तीर्ण होबा, सेक्शन बढ़ी जीव, क्लास आगू को जीवा। आ जदि मार्क नथिबो ताले आमे कोन करबा, निश्चित पुणी वर्षे पढ़ा पड़ो, पुणी सेठी रहा पड़ो। तेणु से ये मनीष जन्मरु मृत्यु पर्यंत गोटे परीक्षा। एटी प्रति मुहूर्त परीक्षा दबा पड़ो। तेणु आमे उत्तर कौन दबा से कथा आमे चिंता करी दबा। व्याधिमंत गोरु पंख मध्य पड़ी ताकू टेकिबा मोर शक्य नाही बोले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। केही जंतु जेबे आश्रा निये मोठारे ताकू मारिबाकू मु थाए तत परे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। क्षुधार्ती जन यद्यपि मागे अन्न ग्रासे ताकू न देई घरे जाई खाई बसे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। केही जंतु जेबे आश्रा निये मोह ठारे ताहाकू मारिबाकू मु धाए तत परे। आगे गोटे वर्षा होउची, आपण जमिति वर्षा जेतेबेले हैला बेले सेतेबेले आपण कोन करंती ना गोटे जागा को पड़ी जाती जे केमिति मुंड गुंजी देले टिके वर्षा दाउर रक्षा पाइबे। कहीं आपणकर कथा कहबार शक्ति अच्छी, आपणकर बुद्धि अच्छी, ज्ञान अच्छी, गोड़ अच्छी, हाथ अच्छी। आपण दौड़िकी चलीगले गोटे बारंडार जाकि छिड़ा पड़े, क्या बारंडार गोटे छिड़ा पड़े वर्षा दाउर रक्षा हाँपाई। से समय आउ जी गले देखिले से गोटे बारंडाटे अच्छी, से बड़ बारंडाटे से वर्षा पड़ूनी। तेणु जी गला से जगह रहीगला। से समय गोटे कुकुरटे ये वर्षार थरी थरिकी सी जाऊँगी चिंता करुँची से मु जाऊँगी से छिड़ा पड़ी। तेणु से समय कौन करती ना से कुकुरटा को गोडे की बाढ़ाती, ताकू गोडे की बाढ़ाती जा एठू जा। सेठू सी कौन करे लांगुड़ जाकी कांदी कांदी की चली आसे। जदि तार पाटी खोलू था से कही पार था ना भाई भाई तमें जमीती मनीष, तमें जमीती गोटे जीव, मु भी मत गोटे जीव। तमें जमीती वर्षा तुमको कष्ट होउची मते भी सेमिति कष्ट होउची। तमें वर्षा दाउरू जमीती रक्षा पाइबा पाई एठी मुंड गुंजिछ। तेणु मोर थिके मुंड गुंजिबा दरकार। जदि से कथा कहि पारु थांता ताहले तो कहि देई थांता ना। कथा कहिबा नाही बोली कहि पारेनी बोली
ताकू कौन करती ना आमे वर्षा दाउरू रक्षा पाती अथच ताकू घोड़े गोड़े की विदा करती किछि किछि समय किछि लोक अच्छा लुचेई लुचेई बाड़ी धरिकी आनिकी पिटी देवे पहाड़े तेणु सी बिचराटी शोईथिव जिते बाड़ीटी की लुचेकी आणुचंती से कौन जानी पारला कि जे मते गोटे बाड़ीटे लुचेकी आनी मते मारिबो बोली आपण को जड़े कई पछपटू आसी जदि गोटे पहाड़ पकाए आपण जानी नथिबे शुणी नथिबे जड़े कई जाउची जड़े पागला व्यक्ति जाउची गोटे धरी गोटे बाड़ी गोटे पहाड़टे पकेब सेतले आपण कौन करेंगे सेमती आज्ञा कई कई अच्छा एमती लुचेई लुचेई बाड़ी नेबे आ कुकुर शोईथिबा जगार ताकू गोटे जोर से पहाड़ देवे जहाँकि से कांदी कांदिका पलि जीव छाड़ी सेठू आमे केबे जीवर दया करी नाहंती जे आमे भाबुछंती जे सेमाने जीवजंतु बोली सेमानकर सेमानकु कष्ट हुए ना सेमानकु मध्य कष्ट हुए से कष्टटा आमे देखि पारंतिनी काहेकि आज सुमन पचारुचंती हे गुरुदेव आमे से दुखटा को देखि पारंतिनी काहेकि काहेकि से कष्टटा को आमे जानि पारंतिनी एमिति काहेकि हुए जे जड़े जंतु प्रति आमे अत्याचार करती अन्याचार करती ताको मारिबा पाई जाती कहीं सी तो आमर किछि क्षति करिनी जदि जड़े आसी मुंड गुंजिबा पाई आसिला आमे जमती समस्ते मुंड गुंजुछु सी मते मुंडटी गुंजिबा पाई आसिला हेले ता प्रति एते अविचार काहेकि केही जंतु जेबे आश्रा निए मोठारे ताहाकु मारिबा कु मुदाए तत परे क्षुधार्त जन जदपि मागे अन्न ग्रासे ताहाकु न देई घरे जाई खाई बसे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ घर द्वार मुहरे जड़े आसिकी भिक्षार्थी ठीक खाइबा समय रे आपण द्वार को आसी से मन करके आसी जाऊँगी ये बड़ बाबू घर ये बोधे किसी भल खाइबा को मिल भल खाद्य किसी मिल तेणु सी चाहिए कौन एत एत घर से बुली बुलिकी आसिला चाहिए तो आउ कौटी खाई पारि था ना हेले से आपण घर को चयन कला कहीं ना ये केवल तार निर्देश थिला प्रभुंकर निर्देश थिला माँ महालक्ष्मींकर निर्देश थिला माँ पड़ीदात्री एठी कहीं क्या दौना आज्ञा एठी केवल माँ पड़ीदात्री ही दौची आमे आज जहाँ खाऊंच ना केवल आमर जार जोटी पड़ी थी सी ताकू से मिल तेणु माँ पड़ीदात्री माँ महालक्ष्मी ये संसार को आज पालन करुँच समस्त को खाइबा को दौरान तेणु जितेबाला जड़े क्षुधार्थी जड़े भिक्षुक ठीक खाइबा समय आपण घर द्वार जाई पहुँची आपण को जाई मागिची बाबू कौन खंडे खाइबा को दे दियो बाबू मोटे भोक बहुत जोर है सेतेबेले आपण ताकू देखिले देखि सारा परे मुहटा को फण फण करी घर भीतर को चली गले किबा कहीदेले हो टिके अपेक्षा कर देखिबा तेणु सी अपेक्षा कला जा हो मते बाबू खाइबा को देबे निश्चित भल खाइबा को मिलिबो आज भिक्षुक क्षुधार्थीर पाटिरू लाळ बहिबो भोकर पाटिरू लाळ बहिबो आज वो पेट टिके शांति हम आज भल भल खाद्य मते मिलिबो किंतु जेतेबेले खाइबा को दबा लोक से ता कथा को न शुणिकी जदि जाइए निजे खाइबा को बसिबो घरे पत्री की कहबो सेठी गोटे भिखारी आसी से खाइबा को मागुची छाड़े तू मते खाइबा को दे से जाइए से ताको घरे खाइदबो आउ का घरे केडो खाइदबो तेणु से समय आमे ताको विदा करदेले क्षुधार्थ समय जिते खाइबा समय भोकिला समय से समय आमे ताको विदा करदेले एमिति काहेकि करंती जदि मनीष भितर दिव्य ज्ञान अच्छी मनीष सबुठारु चालाक मनीष सबुठारु ज्ञानी ताले एमिति कथा कहीं करे जे से कौन बुझीपारे ना ये मनीषर कष्ट ये जीव जगतर कष्ट से कौन बुझीपारे ना ताले जदि बुझीपारे ना ताले दिव्य ज्ञान कहीं दि जाइथिला ताकू ना यार आउ किछि कारण अछि हे गुरुदेव ना आउ किछि कारण अछि जे सबू बुझुची सबू जानुची तापर भी सुधा से निरूपाए एमती किछि अछि कि वस्त्र खंडे देवी बोली मने भाबु थाई मागे जेबे केई ताकू बोले नाही नाही जय 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 जगन्नाथ जगतनाथ जय जय
জয় জগন্নাথ ও নাথ নাথ মাগে যাবে কেই তাকু বলে নাই নাই বস্ত্র খণ্ডে দেবী বলি মনে ভাবু থাই জয় 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 জগন্নাথ জগতনাথ জয় 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 জগন্নাথ ও নাথ নাথ একাদশী ব্রত করিবাকু করে মন অনিদ্রা রহিবি আজি নকরি শয়ন জয় 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 জগন্নাথ জগতনাথ জয় 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 জগন্নাথ ও নাথ নাথ যদি ভୋକିଲା ଲୋକଟେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥାଏ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଫେର ପୁଣି ଚିନ୍ତା କର ଦେ କିଏ ତାକୁ ଦେଉଛି ଯା ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଇବ ଜଣେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ ଲୋକଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଲୋକ ପାଖରୁ କହିକି ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ତା ଘରେ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ବେଚାଏ ଖଣ୍ଡ ରଖି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ସେଟାକୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆଜି ସୁମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେବା ହେଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଦେବା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରେ ଯେ ହରିନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ହରିନାମକୁ ଭଜନ କଲେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ଏଥର ହରିନାମ କରିବା ଏଥର ଟିକେ ହରିନାମ କରିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷରେ ମନ ଦେବାନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ନା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଦ ମାଡ଼ିବ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମାନେ ନିଦ ଲାଗିବ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବି କାହିଁକିନା ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ଯମଦଣ୍ଡ ଲାଗିନଥାଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ଯମଦଣ୍ଡ ଲାଗିନଥାଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଯଦି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏକାଦଶୀ କରୁଥିବେ ପରିବାର ଏକାଦଶୀ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାତ ଜନ୍ମ ସାତ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପାପୀ ଥାନ୍ତି କେହି ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଯଦି କେହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସ ରହିବି ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ କରିବି ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ ରହିବି ଆଉ ଏକାଦଶୀରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବି ଜାଗର ରହିକି ଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବି ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ଦଶମୀ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବି ଯେଉଁଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସେଦିନ ଅଧିକ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ ଅଧିକ ଖାଇବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେ ଆମେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଜନମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ନେଇ ଦେବି ମୁଁ ଅନ୍ନ ନେଇ ଦେବି ଏହିପରି ମନ ମତେ ଥାଏ ସଦା ଭାବି ମୁଁ ଥାଏ ସଦା ଭାବି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଅନାଥର ନାଥ କେହି ଯେବେ ମାଗି ଆସେ ବୋଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋର ବୋଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଘରେ ଥାଇ କରି ବୋଲେ ପାଇବି ମୁଁ କାହିଁ ବୋଲେ ପାଇବି ମୁଁ କାହିଁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଅନାଥର ନାଥ বিচারই পুଅ ঝিଅ ବହୁତ ମୋର ଏବେ ବହୁତ ମୋର ମୋର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି ଜନନୀ ପିୟର ପୁଣି ଜନନୀ ପିୟର জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ প্রভু জগতর নাথ জয়
ଅନାଥର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଆହୁରି କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଦିଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେ ଜଣେ ଚାହିଁଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦେବି, ପୁଣି ତାପରକୁ ମନ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି କେହି ମାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଯଦି ମାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ତମ କଥା ଦେଖିବି, ତମ କଥା ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥିବି। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ଅଛି, ମୋର ସଂସାର ଅଛି, ମୁଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି ନା ତମ କଥା ବୁଝିବି। ସବୁ ଜାଣିଛି ଏ ମଣିଷ ଯେ ସଂସାରରେ ତା ନିଜର କେହି ନୁହଁ, ତଥାପି ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? କାହିଁକି ହୁଏ? ଆଜି ସୁମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେ ଆମେ ଯାହା ଧର୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତା ଆମକୁ କରେଇ ଦିଏ ନା। ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ନିଦ ମାଡ଼େ। ଯଦି ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛନ୍ତି, ବରଂ ଲୋକ ତାକୁ ନ ଦେଖି ତାକୁ ବରଂ ନାଚ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନର ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେ ସମୟଟାକୁ ବରଂ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିବେନି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। କାହିଁକି ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋତେ କହିଲ, ପଚାରିଲ, ତାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ କଥା ସବୁ କହିଲ, ଯାହା ଏ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି, ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ବାରଣ କରୁଛି, ନାଇଁ ମୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ବାଟ ଗାଳୁଛି, ନାଇଁ ମୋ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ୟାର କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛେ ନାଇଁ ମୋ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେ ବାଟରେ ଚାଲ, କ'ଣ ପାଉଛୁ, କିଏ କହିଦେଲା କ'ଣ ମୋ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଇଏ ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଏ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଟେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେ ଆମେ ଅବାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଟକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ବାଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ବସିଥିବା କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ସେଠୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବାକୁ ଖାଲି ଡାକିବ, ଯେ କେମିତି ଏଠୁ ଚାଲ ଯିବା, ଘରେ ବରଂ ଶୋଇଲେ ତୋର ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ବାଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆମକୁ ନେଇ ଆସେ। ଏଇସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ସୁକର୍ମ କଥା ଯଦ୍ୟପି ବିଚାରେ ମୋ ମନ, ସେଇ କଥା ସେଇ କ୍ଷଣି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସୁକର୍ମ ଆଚାର ମାନ କରନ୍ତି ଯେ ନର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହୃଦ ଦୁଃଖ ହୁଏ ମୋର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରେ ନା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମନଟା ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେ ଲୋକଟା ଭଲରେ ଚଳିବ, ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ଭଲ କଥା କରୁଛି, ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଛି, ନାହିଁ ସେ ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେବା, କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉ, କେମିତି ସେ ଆଉ ସେ ସୁକର୍ମ ନ କରିପାରୁ, ସେ ଧର୍ମ ଫର୍ମ ସେ ନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ତା ପଛ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ।
সে চিন্তা করবেনি যে সে যদি ধর্ম বাটরে যাচ্ছি তাহলে সে ধর্ম আম পাই নিশ্চিত মঙ্গল হব। যদি আমি তো ধর্ম করে পারি না, যদি জনে ধর্ম করুচি তাহলে আম গাঁ পাই মঙ্গল হব, আম পরিবার পাই মঙ্গল হব, এ সংসার পাই মঙ্গল হব। সে কথা চিন্তা ন করি চিন্তা করে কোণ না কেমিতি সে অধর্ম মার্গক আসব, তা পছ চারিপটে সমস্তে লাগি যাতে সি তাকে এপটে টাণব, সি তাকে সেপটে টাণব, সি তাকে সেপটে টাণব। ধন গোটে পটে টাণবে যে মু তোতে লক্ষ লক্ষ টଙ୍କା দেবি তু মো পাখক পড়ে আস, সেপটে মায়া টাণব, নারী মায়া টাণব যে মো পাখক আস মু তোতে বহুত সুখ দেবি। যে ধর্ম বাটরে যাতে সে ସବୁଆଡ଼ୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଧନ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଟକୁ ଟାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷର ବାଳକ ସିଏ ଆସିଛି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାୟା କରାଗଲା, ଯେମିତି ସେ ତପସ୍ୟା ନ କରିପାରୁ। ଯଦି ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତପସ୍ୟା କରିଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପାଖରେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ତାର ତପସ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ଧ୍ରୁବକୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତୋ ମା ତୋତେ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ମା ରୂପ ହେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବାରେ ତୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ବାବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ଧର୍ମ ବାଟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆମକୁ ମାୟା ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ମା ରୂପ ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତୁ ଏଇଠି ବସ, ତୁ ଯଦି ବସିଲୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ରହିବି, ତୁ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ହେଲେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଆସିଛି, ମୋର ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ, ମୋହ ନାହିଁ। ମା ଯଦି ମୋର ମା ହେଇଥିବ ସିଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ତା ପୁଅ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ମୋ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯିଏ ରାସ୍ତା ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯିଏ ମୋତେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସିଏ କେବେ ମୋ ମା ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଯେମିତି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ସିଏ ମୋତେ କେହି ଏଠୁ ହଲେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଆସିଲା ବିପଦ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ଆମ ଧର୍ମ ପଥରୁ ଆମକୁ କେହି ଓହରେଇ ପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ଓହରେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଜୟ ରାଧା গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধা গোবিন্দ। ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজরে মন রাধা গোবিন্দ, ভজরে